Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, selamat datang lagi ke kelas kita, kelas TOEFL di Universitas STA Stekom Kartosuro ya. Baik, selamat datang lagi di mata pelajaran TOEFL bersama saya, Mr. Danang. Dan pada kali ini saya akan menyampaikan lanjutan dari materi kita yang tentang membahas grammar ya. Jadi ini tentang grammar ya, baik. Lalu untuk yang kemarin tugas-tugasnya saya harap sudah dipenuhi, sudah dikumpulkan ya, baik itu secara email ataupun secara WhatsApp pribadi ya. Jadi silakan dikirimkan ke WhatsApp saya secara personal. Oke, saya akan membuka slide kita ya pada kesempatan ini ya, yaitu kita pertemuan yang ke-6. Nah, ini pertemuan ke-6 ini saya membahas semua tentang tenses ya. Jadi dari tenses present simple, present continuous, and then past simple, past continuous, and then we have now kita masuk ke present perfect ya. Dan present perfect continuous, and past perfect ya, and past perfect continuous. Tapi biasanya kalau past perfect continuous itu jarang sekali digunakan, tapi saya sampai pada past perfectnya aja ya. Oke, kalau past perfect itu pasti tinggal tambahkan been dan verb ing ya, itu aja sih. Kalau ininya tidak ada yang special. Oke. Baik, kita masuk ke perfect tenses ya. Jadi ini adalah kalimat perfect tenses ya, teman-teman. Nah, dalam tensesnya perfect atau perfect tensesnya ini, yaitu yang pertama adalah present perfect. Nah, apa ini present perfect ya? Mari kita bahas atau kita bedah bareng-bareng. Use the following rules to form the present perfect. Ya, jadi di sini ada peraturan atau ada rumus ya, teman-teman. Di mana kita kalau ingin membuat kalimat yang berhubungan atau yang berkaitan dengan present, past and present ya, itu adalah present perfect ya. Jadi present perfect ini adalah dua kegiatan yang dijadikan satu, yaitu past dan past dan present menjadi perfect tenses. Okay, so we have here ini secara garis besar dulu ya, nanti saya akan jelaskan lebih detail. So the present perfect is used to indicate an action that happened at an indefinite time in the past. Nah, jadi ini ada kegiatan yang terjadi di waktu lampau tapi tidak diterangkan kapan atau tidak diterangkan dalam bentuk istilahnya kayak waktu atau jam gitu ya. Itu sama sekali tidak diberitahukan atau ditentukan. Contohnya seperti kalimat ini, John has traveled around the world. Nah, John has traveled around the world. Apakah kita tahu kapan dia telah berkeliling dunia? Nah, ini kan tidak dijelaskan, tapi pada intinya dia pernah berkelana atau berjalan mengelilingi dunia. But we don't know when, tapi kita nggak tahu kapan. Ya, apakah yesterday, apa last week, apa ini. Nah, itu yang tidak spesifik atau indefinite time itu tidak ada ya. And then we have an action that happened more than once in the past ya, jadi kejadian yang lebih dari satu ya, kejadian lebih dari satu kali terjadi di waktu lampau. Oke, kejadian satu kali di waktu lampau. Oke. Ya, mohon maaf ini saya buka kayak gini karena sering komputer saya hang ya. Jadi saya harus memastikan apakah tidak hang atau masih recording ya. Mohon maaf teman-teman.
Baik, saya akan full screen sekarang. Okay, now an action that happened more than once in the past. Ya, kegiatan yang terjadi lebih dari satu di waktu lampau. Contohnya, George has seen this movie 3 times. Lebih dari sekali. George pernah melihat film ini lebih dari 3 kali. Atau George telah melihat film ini 3 kali. And then an action that begins in the past and it's still occurring in the present. Jadi an action that begins in the past, suatu kegiatan yang diawali di waktu lampau dan masih ada buktinya di waktu sekarang. Ya. John has lived in the same house for 20 years. So John has lived in the same house for 20 years. He still lived there. Dia masih tinggal di situ. Atau John has lived in the same house since 1975 and he still lived there if it's now 1995. Nah, dia masih tinggal di sana ya. Jadi masih ada buktinya lah. Oke, berikut. Baik, sekarang saya akan drill ya, saya akan lebih jelaskan lebih detail apa sih itu present tense, perfect tenses ya. Nah, di sini seringkali untuk orang Indonesia atau orang Asia yang terkecoh ya, banyak sekali make a basic mistake in tenses yang berhubungan atau related with perfect tenses ya. So here we have the simple present perfect and then present perfect progressive and then past perfect. Ya, ini akan kita bahas ya. Simple present perfect progressive and then past perfect. So we use the present perfect to talk about past action with some importance now. Jadi kita menggunakan present perfect untuk membicarakan kejadian yang di waktu lampau dengan ada bukti atau ada kepentingan sekarang ya. I've written to John so he knows what's happening. Saya telah menulis kepada John maka dia akan tahu apa yang terjadi. We use the present perfect progressive mostly to say how long things have been going up to now. Nah, sedangkan yang present perfect progressive itu kebanyakannya untuk memberitahukan seberapa lama suatu hal yang telah terjadi sampai sekarang. I've been writing letters since breakfast. Jadi dari pas bangun sampai sarapan masih nulis surat. When we are already talking about the past, we use the past perfect to talk about an earlier time in the past ya. Jadi saat kita membicarakan past perfect itu adalah saat kita membicarakan tentang sesuatu yang di waktu lampau tapi sebelum waktu lampau. An earlier past. Jadi waktu lampau sebelumnya waktu lampau lagi ya. So yesterday I found some old letters that Kate had written to me from Germany. Nah, suratnya itu sudah ditulis sebelum kemarin ya, berarti an earlier past time. Tapi dia ketemu letternya itu kemarin. Nah, gitu. Tapi suratnya itu sudah bertahun-tahun yang lalu, jadi bukan kemarin. Nah, gitu ya. Itu untuk namanya past perfect. Oke, the first one, present perfect. Nah, ini rumusnya untuk present perfect. Ini harus hati-hati ya teman-teman. Present perfect ini selalu ada kata kerja bantunya. It has to have the auxiliary verb. Ya, auxiliary verbnya yaitu namanya have atau has. Have atau has ya. Jadi have-nya itu untuk I, you, we, they makanya have. Tapi kalau has itu hanya untuk third person singular, he, she, it, itu makanya has. So to make the present perfect,
put have atau has with the past participle. Nah, past participle ini adalah verb 3. Nah, bentuk ketiga. Oke, baik. Jadi ini nanti ada satu tugas ya. Ini ada satu exercise. I want you to write the verb 3-nya aja. Bentuk ketiganya aja ya. Verb 3 only. Oke, jangan verb 1, no, not verb 2 ya, but verb 3. Yang kemarin kan verb 2 ya. Jadi eat, ate ya. Sekarang jadi verb 3-nya. Eat, ate tapi eaten. Break, broke, broken. Nah, yang terus adalah broken-nya ya. Jadi contohnya ya, break, broken, bring, brought. Come, tetap come karena bentuk kedua adalah came. Come, came, come. Drink, drunk. Bukan drink, drank ya, tapi drunk. Eat jadi eaten. Fall, fallen. Forget, forgotten. Nah, gitu ya. Ini yang tugas untuk apa? Yang pertama. Baik. Berikutnya adalah we make present perfect question. Nah, kita akan membuat present perfect question. Gimana sih? Karena di sini sudah ada auxiliary verb, ya, maka kita gampang aja, tinggal auxiliary verbnya dipindah ke depan, ya. Jadi yang pertama statement, you have paid. Kamu telah membayar. Kalau kita menanyakan apakah dia sudah bayar, have you paid? The rain has stopped. Kalau kita menanyakan apakah hujannya sudah berhenti, has the rain stopped? The children have gone to Dublin. Nah, kalau kita menanyakan apakah anak-anak sudah pernah pergi, where have the children gone? Ya, the children have gone to Dublin. Nah, terus abis itu bentuknya tidak berubah ya teman-teman. Oke, jadi bentuknya tetap sama, subject and then auxiliary verb, subject and the verbnya. Ya. Jadi auxiliary verb ini bukan verb main verb ya, tapi auxiliary verb ini adalah kata kerja bantu untuk membantu kita untuk membuat pertanyaan, apakah itu bentuk kalimat bertanya atau membuat kalimat negatif. Ya. Baik, berikutnya yang saya akan jelaskan tentang present perfect ya. Nah, di sini finish action, present perfect or simple past. Nah, kita harus tahu mana ini kalimat. Apa kalimat ini bentuknya present perfect atau kalimat ini adalah sesuatu yang hanya berbentuk simple past ya. Jadi yang ini harus kita hati-hati. Jadi di mana kalau kita tahu manakah kita harus tahu ini bentuknya present perfect atau simple past. So present perfect we think about the past and the present together. Ya. Jadi di sini kalau kita ingin mengutarakan suatu kalimat yang ada hubungannya kemarin dan sekarang, itu berarti automatically kita pakai yang tulisan present perfect. Ya. Jadi contohnya di sini, when we think about the past and present together, we normally use the present perfect. Okay, for example, finish action and then present. Ya, coba kita lihat yang bawahnya itu finish action and present. Nah, kalimatnya adalah I have written to John so he knows what's happening now. Okay, I have written to John so he knows what's happening now. Okay. So the letter is yesterday. So written itu kita menulis ya. Menulis apa? Surat. So the letter is yesterday and the present actionnya mana? Happening now ya. Maka si John tahu apa yang terjadi sekarang ini. Maka kalimatnya adalah I have written. Nah, written itu ada letter ya. So past action I have written to John, and then presentnya adalah kegiatan di mana John mengetahui situasi sekarang. So John knows what happening now. Okay. Next one, kalimat yang berikutnya. I have made a cake. Would you like some? Nah,
kegiatan yang pas mana nih? I have made. Saya telah membuat kue. I made a cake. Okay, I've wrote a letter. This is I made a cake. Okay, so make the cake this morning. Udah lampau. Dan mungkin sekarang waktunya makan siang atau waktunya istirahat di kantor. I'm offering you some now. Nah, kegiatan yang memberikan itu adalah sekarang. Okay. So the past action is I have made a cake. Saya telah membuat kue tadi pagi ini sebelum kesini, ya. Nah, setelah saya datang, saya menawarkan ke semua orang. Maka I'm offering you some now. Would you like some? Nah, itu would you like some itu adalah menawarkan. Oke, kalimat berikutnya. Look, I have bought a new dress. Look, I have bought a new dress. Nah, dressnya ini apa nih kegiatannya? Kemarin mungkin last Tuesday atau last Sunday, ya. Waktu hari libur saya ke pasar, to the market, to buy a new dress. Okay, and then presentnya apa ini? Saya memberitahukan atau memperlihatkan dressnya kepada semua orang. Jadi kalimatnya adalah present perfectnya. Look, I have bought. Nah, kegiatan kemarin, I have bought a new dress. Nah, kegiatan yang sekarang adalah look, lihatlah. Nah, oke. Nah, itu adalah present perfect. Sedangkan kalau past simple, ya teman-teman, past simple ini adalah we only think about the past, not the present. Jadi past simple ini kita hanya memikirkan kejadian yang sudah terjadi atau kemarin. When we think about the past, we most often use the simple past. Saat kita hanya memikirkan kejadian waktu lampau, kita gunakan simple past. My grandfather wrote me a lot of letters. He's dead now. I'm not thinking about the present. Kakek saya sudah menulis banyak surat kepada saya. Nah, suratnya itu sudah kemarin, jadi saya tidak memikirkan tentang the grandfather-nya. Okay, and then next one, I made a cake for the children, but they didn't like it. Saya membuat kue, tapi anak-anak tidak suka. So I'm not talking about the present. Saya tidak membicarakan tentang present. I bought a new dress for the party last Tuesday. I'm only thinking about last Tuesday. Ya, jadi tidak ada hubungan dengan sekarang. Oke, berikutnya. Nah, ini dia. Saat kita kalau menulis skripsi, ya teman-teman, ini sering sekali digunakan. Ya, jadi untuk memberitakan suatu headline, memberitakan suatu judul, kita pakainya present perfect. Ya, we found oil in the garden. Karena present perfect itu menyatakan suatu berita. Oke, awalan berita itu selalu digunakan dalam bentuk present perfect. We often use the present perfect to give news, to tell people about new things that have happened. The Prime Minister had arrived in Washington to talk with the President and has bought a new car. The plane has crashed at Heathrow Airport. Some new people have moved into the house next door. We don't normally use the present perfect with words for finish time. Nah, kita tidak pakai kata finish time, ya, atau yesterday, last week, last Monday, itu nggak boleh, atau ago, ya, itu nggak boleh. Jadi contohnya seperti ini. We found oil in the garden. Oke, we found oil in the garden. Tapi jangan tulis we have found atau we found oil in the garden yesterday. Nah, itu nggak boleh. Ya,
ya, karena kita udah pakai we have found. Okay, and then a plane has crashed at Heathrow Airport. We cannot say a plane has crashed at 3:15 this afternoon. Itu nggak boleh, ya, karena bentuk dari present perfect itu hanya memberitakan suatu berita, hanya untuk mengutarakan suatu berita. Nah, ini yang membedakan antara present perfect dan past simple. Present perfect itu sebagai beritanya atau the news, suatu kabar, and then simple past itu sebagai detail dari berita itu. Okay. Jadi saat teman-teman ingin menulis judul skripsi, ya, pastikan kalau bentuk bahasa Inggrisnya adalah dalam bentuk present perfect, dan kalau kita ingin menguraikan lebih detail lagi itu kita pakai bentuknya simple past, ya. When we first give news, we often use the present perfect. Saat kita ingin memberikan suatu kabar atau suatu headline, ya, itu bentuknya adalah present perfect, ya. Jadi finish action, news now. Oke, jadi kegiatan waktu lampau, dan kita bisa melihatkan apa yang terjadi sekarang. Contohnya, a plane has crashed in Yorkshire. Nah, lebih detailnya lagi, when we give or ask for more past detail, we change into the simple past. Saat kita ingin mengutarakan detailnya, kita menulis dalam bentuk simple past. Jangan bentuk present perfect lagi, tapi simple past. Ini ada sebagai suatu uraian detail. It came down in a field outside York. A plane has crashed in Yorkshire. It came down in a field outside York. The Prime Minister has met the business leader. They talk for hours. Okay, Mary has gone to Australia. She left last night. I found your keys. Thanks. Where were they? Okay, jadi kita menanyakan lebih detail di mana sih kuncinya tadi. Now remember, we do not normally use the present perfect when we give or ask about a finish time. Jadi jangan pakai bentuk finish atau keterangan waktu, ya. Kalau present perfect itu tidak ada keterangan waktu. Contohnya, Joe has left home. Boleh. Atau kita pakai yang past simple. John left home last week. Ya. Dan kita yang nggak boleh adalah memberikan keterangan waktu dengan kalimat perfect tense, ya. Joe has left ini present perfect. Last week, nah itu nggak boleh. Joe has left home last week, nggak boleh. Kita boleh bilang Joe left home last week, boleh. Atau Joe has left home, boleh. Berikutnya, have they arrived or when did they arrive? Kita nggak boleh when have they arrived. Nah itu nggak boleh. When have they arrived itu nggak boleh, ya. Ini kadang sering sekali murid-murid Indonesia yang kadang masih menulis seperti ini, ya. When have they arrived itu nggak boleh, ya. Harusnya pakai have they arrived or when did they arrive. Okay. Next one, saya akan mengutarakan sebagai bentuk yang pertama ada kata how much and how often. Nah, dalam present perfect ini sering sekali ditanyakan. We often use the present perfect to say how much we have done up to now. Sudah berapa banyak sih kita kerjakan sampai sekarang. Oke, contohnya, I have done 6 different jobs since Christmas. I have done no work at all so far. It means up to now atau today. Joe is saving 20 pounds a week. He started 8 weeks ago. Up to now he saved 160. Jadi setiap minggunya Joe itu menabung 20 pounds. So how much is he saving? Next one, we can use the present perfect to say how often things have happened up to now. That's a wonderful film. I've seen it 3 times. Sally has only been
to Ireland once. We have often wanted to come to see you. Okay. We can use the present perfect to ask if things have happened up to now, or to say that they haven't happened up to now. We often use ever and never in a sentence. Jadi we can use the present perfect to say how often things have happened up to now. Oke, jadi contohnya kalau kita menanyakan have you ever seen a ghost? Jadi dari waktu lampau sampai sekarang, kalau kamu tidak tahu dia bilang yes atau no, kita pakainya ever ya. Kalau kita nggak tahu ya apakah dia sudah pernah atau belum ya. Jadi kalau have you seen a ghost? Have you ever seen a ghost? Have you ever? Karena kita tidak yakin atau kita tidak tidak yakin pasti dia itu udah ketemu ghost atau belum gitu ya. Jadi pakai kata ever ya. Nah, kalau jawabannya belum pernah sama sekali ya never. I have never seen one. Okay. Next one, dalam bentuk present perfect itu ada kalimat yang tambahan ya, seperti already, yet, and just ya. Already, yet, and just. Oke, baik, mohon maaf saya cek lagi ini apakah masih recording apa tidak. Oke, mohon maaf karena komputer saya ini udah hang berapa menit ininya operational and then hang gitu ya. Itu yang saya takutkan. Okay, we often use the present perfect with already. It means earlier than somebody expected. Okay, and then note the word order. Perhatikan bentuk urutannya ya. So pay attention to the word order. We often use the present perfect with already, earlier than somebody expected. Note the word order. Already comes after have. Jadi kalimat already itu sering sekali diikuti setelah bentuk have ya atau have-nya ya. Newspaper, no thanks, I've already read it. And then you are late, we have already started. Okay, and then number 2, kalimat atau kata yet ya. We also often use the present perfect with yet. Yet itu artinya adalah up to now, sampai sekarang. In question and negative. Yet itu bisa dalam bentuk pertanyaan atau juga bisa dalam bentuk negatif. Note the word order. Perhatikan urutan katanya ya. Yet usually comes at the end of a sentence. Yet biasanya diletakkan di akhir kalimat. Okay, yet itu biasanya diletakkan di akhir kalimat ya. Okay. Have you spoken to John yet? No, not yet. He hasn't come in yet. Okay. Jadi bertanya, have you spoken to John yet? Apa kamu sudah bicara kepada John sampai sekarang? Dan jawabannya not yet. He hasn't come in yet. Nah, perhatikan yet-nya itu selalu letaknya di akhir. Have you spoken to John yet? No, not yet. He hasn't come in yet. Okay, next one. And we often use the present perfect with just ya. Oke, kata berikutnya adalah just. Just ini artinya a short time ago. Beberapa menit yang lalu ya, kalau kita boleh artikan.
Just come after have, sama. Just itu letaknya seperti kata already di tengah-tengahnya. I've just come back from Spain. The rain has stopped. Sama ya. Ada kata already, yet, and just. Nanti kalau ada yang bertanya, silakan ditanyakan lewat WA ya kalau masih belum jelas. Baik, berikutnya saya lanjut. Up to now yang kedua. Nah, I have been here since Tuesday. I have been here since Tuesday. We use the present perfect, not the present, to say how long something has continued up to now. Yes, kita menggunakan kalimat atau bentuk present perfect, not the present, bukan bentuk present, to say how long, untuk menyatakan berapa lama something has continued up to now. For example, Tuesday. I've been here since Tuesday. I've been here since Tuesday. Oke, teman-teman saya mohon maaf. Halo, tes. Oke, ya. Jadi tadi ada sound kayak keputus, tapi ternyata tidak. Oke, so I have been here since Tuesday. Oke, jadi ada kata since, ada kata for. I've been here since Tuesday, not I'm here since Tuesday. Jangan bentuk simple present ya, jangan bentuk simple present atau present talk. I've known John for 10 years. I know John 10 years. Nah, itu juga salah. Not I know, but I have known John for 10 years. Okay. And then we can say how long with since or for. Nah, ini membedakan apa ini? Kalimat since and for. Membedakannya gimana, Mister? Oke, yang pertama. We use since when we give the beginning. In the beginning, yeah, when we give the beginning of the time. For example, since Tuesday. And then for, we use for when we give the length of time. Oke, since itu kalau kalimat dari awal ya. Contohnya, I've been here since 2010. Saya sudah berada di Jawa Tengah sejak tahun 2010 ya. And then I've known Mary since 1980, sejak awalnya. I've had this car since April, dari awalnya, dari awal April saya sudah punya mobil ini. And then untuk menerangkan berapa lama, I've been here for 3 days. I've been here since Tuesday. I've been here for 3 days. Jangan bilang since 3 days. No, nggak boleh. Since 3 days nggak boleh. Since-nya itu kayak since Tuesday, Monday ya. Tapi untuk menerangkan berapa lamanya jangka waktu, itu kita pakai kata for. I've known Mary for a very long time. Okay. And then we have, I have had this car for 6 months. I have had this car
for 6 months. Oke, kalau belum paham nanti bisa ditanyakan ke saya via WA ya. Next one, up to now. Ketiga, present perfect progressive. Oke, next one, present perfect progressive. Oke, di sini rumusnya adalah I have been. I have been ya. Kalau past perfect progressive, I had been ya. Karena ini present, maka pakainya I have been. Kalau past, pakainya I had been ya. Dan untuk he, she, it, present perfectnya ada have atau has. Pakainya has ya. He, she, it pakainya has. Oke. Nah, perhatikan di sini ada persingkatan ya. I've, his, haven't. Ya, kalau he is, nah ini tulisannya persis sama. He is tuh he and apostrophe s. Tapi yang kita harus perhatikan, apakah kata kerja berikutnya itu bentuk kedua atau bentuk ing atau bentuk ketiga. Kalau bentuknya ing, maka itu tulisannya adalah he is. Tapi kalau bentuknya adalah ketiga, maka he has. We make the present perfect progressive with have atau has plus been plus verb ing. We have been living here since April. John has been working in the bank for 3 months. We use the present perfect progressive with most verb to see how long things have been continuing up to now. For be, have, and know, see page 61. I have been learning English for 4 years. It's been raining all day. Have you been waiting long? Nah, ya bentuknya adalah been and then verb ing. I have been traveling for 6 hours. For jangka waktunya ya. I have been traveling for 6 hours. Oke, present perfect or present perfect progressive. Nah, mana yang present perfect, mana yang present perfect progressive. We use the present perfect mostly for finish action. Oke. Jadi intinya present perfect itu hanya untuk kegiatan yang sudah finish. We use the present perfect progressive mostly for unfinished action, continuing up to now and often. Often when we say how long. Contohnya here, present perfect, I have written, etc. Present perfect progressive, I have written, etc. Finish action, Mike has learned how to cook spaghetti. I have written to John so he knows everything. So Mike has learned how to cook spaghetti. Ya, dari past sampai sekarang dia sudah paham atau sudah bisa masaknya. Jadi ini pakainya present perfect. Tapi kalau present perfect progressive, I've been writing etc. It means unfinished action.
Jadi kegiatannya itu belum selesai kalau dalam bentuk present perfect progressive atau present perfect continuous. Jane has been learning Greek since August. Jane has been learning Greek since August. The children have been writing letters all day. The children have been writing letters all day. Nah, ini jadi kedua-duanya nih kegiatan yang belum selesai ya. Tapi kalau yang present perfect itu sudah selesai. Oke. Jadi kalimat atau statement ya kalimat yang sudah selesai itu adalah present perfect ya. Wait. Ngantuk ya, astagfirullahaladzim. We use the present perfect to say how much or how often. Ya, jadi kita menggunakan present perfect untuk mengutarakan how much or how often, berapa banyak dan berapa sering ya. Oke, next one, simple past and present perfect summary. Nah, ini yang kita ringkasan ya. This is ringkasan. Okay, so simple past, I wrote, I drove. Yeah. Finish action, no connection with the present. My grandfather worked for a newspaper. That I drove back from York last night. So there's no connection with the present today. Ya, ini hanya menceritakan apa yang telah terjadi. With words for a finished time like yesterday, in 1990s, ago, when, and then. Ya. I saw Anne yesterday. Bill phoned 3 days ago. When did you stop smoking? And bentuk kedua ya. Saw, did, stop, phoned. And then story. A man walked into a cafe and sat down at a table. The waiter asked. Nah, ini adalah menceritakan, tidak ada hubungan dengan today. Okay. And then a detailed time, place, etc. of news. The cat has eaten your supper. She took it off the table. The cat has eaten your supper. She took it off the table. Nah, ini detail dari bentuk news ya. Bill has had an accident. Nah, detailnya apa? He fell off his bicycle when he was going to work. Berikutnya, simple present perfect. Nah, ini cara menulis simple present perfect. A finished action and unfinished action continuing up to now. Jadi, thinking about past and present together. Simple present perfect itu kita membicarakan dua hal secara bersamaan, past dan present. I have written to John so he knows what's happening now. Jane has found my glasses so I can see again. A plane has crashed at Heathrow Airport. The Prime Minister had left for Paris. Okay, that's news. And then up to now, how much and or how many or how often.
I've drunk 6 cups of coffee today. My father has often tried to stop smoking. Up to now, things that haven't happened, question ever and never. John has found. Has Peter said anything to you? Have you ever seen a ghost? I've never seen one. Already yet and just. Where's Peter? He's already gone home. Has the postman come yet? Often I've just had some. Not with words for a French time. I saw boleh. And then unfinished action continue up to now. Only be with be, have, no, and other non-progressive verb. To say how long. Often with since and for. How long have you been in this country? I've had our car for 7 years. I've known Jake since 1996. Okay, 1996. Okay, berikutnya here we have present perfect progressive. I have been working, writing, driving. To say how long, often with since or for. I've been waiting long. I've been. Okay, unfinished action, condition up to now, most verb. To say how long, often with since and for. Have you been waiting long? I've been learning English since last summer. We have been driving for 3 hours. It's time for a rest. Don't use the present tense to say how long. Jangan menggunakan sebenarnya penting. Don't use present tense to say how long. Ah. Jangan bilang I'm living here since January, nggak boleh. I have been living here since January. To show how we have been, show how we have been feeling our time up to now. Sorry, I haven't written. I've been traveling. You look tired. Yes, I have been working in the garden. And then not usually to talk about long, unchanging situation. Jangan menggunakan unchanging situation. Okay, the castle has stood on this hill for 900 years. Okay, the last one. Yang terakhir kita dalam bentuk present past perfect ya. It had already begun when we arrived. Past perfect ini tinggal kata kerja bantunya adalah had. Semuanya had. I, you, we, they, had. He, she, it juga pakainya had. To make the past perfect, put had with the past participle. Ya, jadi bentuk ketiga juga sama dengan present perfect, tapi yang membedakan past perfect yaitu dengan ada kata had. We use the past perfect when we are already talking about the past and want to talk about an earlier past time. Our train was late and we ran to the cinema, but the film had already begun. Okay, so here our train was late and we ran, itu in the past. Ya. Tapi kita ini membicarakan an earlier past, kejadian yang sebelum past. Nah,
But the film had already begun. Jadi filmnya sudah mulai dan mereka telat karena sudah mulai filmnya. I've got out. I've got out of the car and went into school. Sorry, went into the school. I went into school. It was empty. Everybody had gone home. I was glad that I had caught the earlier bus. And I wondered, past then, if anyone had told Jim in an earlier time. We couldn't understand why. We couldn't understand why Sue hadn't locked the door. Okay, next one. Nah, ini adalah present progressive ya, present perfect progressive. Okay, present perfect progressive. Oh. Nah, okay, ini hanya penjelasan intermezzo. Okay. Jadi teman-teman harus bisa mengerjakannya. Okay, present perfect progressive continuous for an action that began. Oh, ini tadi udah ya, present perfect. Subject have been. Nah, kalau yang past perfect ya subject had and then been and then verb been. Okay, and then ini tugas teman-teman ya, exercise 8 dan exercise 9. Okay, jadi nanti slide 20 dan slide 21 harap dikumpulkan ke saya ya. Nanti kalau sudah saya akan koreksi. Oke, masih ada waktu. Saya akan koreksi sedikit saya akan buka email saya untuk mengkoreksikan beberapa tugas ya. Yang tugas kemarin sudah selesai apa belum? Saya akan lihat di sini. Ini tugas saya print ya supaya untuk ada record. Jadi bagi mahasiswa atau teman-teman mahasiswa yang belum mengumpulkan sama sekali, ya jangan salahkan saya, dimana kalau saya nanti memberi nilai yang kurang diekspektasikan teman-teman mahasiswa ya. Jadi saya harap kita punya win-win solution ya, supaya nanti kalau apa istilahnya saya memberikan nilai yang tidak teman-teman mahasiswa harapkan, itu jangan salahkan saya. Oke, karena saya sudah wanti-wanti setiap tugas harus dikerjakan ya. Setiap tugas harus dikerjakan. Nah, tugas saya nggak terlalu banyak kok, dan juga tidak terlalu susah. Gmail. Kita lihat di sini Gmailnya, tugas Gmailnya apakah sudah oke. Belum ada yang baru ternyata. Oke, belum ada yang baru, tidak apa. Ini saya masih kasih waktu, keterangan waktu. Nggak ada ya, belum ada yang masuk di sini nampaknya.
Oke, namun ini semuanya udah kita kerjakan dan belum mengirimkan yang berikutnya ya. Oke, no problem. Oke. Oh ya, nanti untuk quiz ya, quiz yang sebelum UTS itu pada pertemuan ke 7 ya, atau ke 7 ya, sekarang ke 6 ya, ke 7 lah. Itu ada quiz. Oke, ada quiznya itu nanti sebagai alat bantu mendongkrak nilai ya teman-teman, jika nanti emang apa istilahnya kurang ininya ya. Oke, baik. Aku kira sekian dulu dari saya. Jangan terlalu stres untuk memikirkan bahasa Inggris ya gitu, karena bahasa Inggris is fun. Ya, itu tugasnya jadi ada 2 ya, atau ada 3, hari ini ada 3 deh, slide yang kedua dan exercise 18 and 19 ya, exercise 18 and 19. Oke, baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat istirahat kalau pulang malam, dan hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut kalau pulang malam. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.